Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين wa zumratal mu'minin, jamaah Masjid Baitul Abidin rahimakumullah. Marilah kita selalu berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara berusaha semampu kita di dalam melaksanakan semua perintah-perintahnya Allah dan memaksa diri kita di dalam menjauhi dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sa'idum fid dunya wa sa'idum fil akhirah, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Baitul Abidin rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di sisa-sisa bulan Sya'ban, tepatnya di tanggal 25 bulan Sya'ban, bulan yang posisinya berada di tengah, dihimpit dua bulan mulia, yakni bulan Rajab dan bulan Ramadan. Hingga banyak orang yang mengabaikan dan melalaikan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menspesialkan, memberikan perhatian khusus terhadap bulan Sya'ban. Dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Hingga salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Usamah
Wa fi riwayatin istri beliau yang bernama Siti Aisyah bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, kenapa engkau di setiap bulan Sya'ban lebih banyak melakukan puasa sunnah dibandingkan di bulan-bulan yang lain? Kenapa Rasul puasa sunnahmu di bulan Sya'ban lebih banyak daripada puasa sunnah di bulan-bulan yang lain? Bahkan terkadang engkau puasa di bulan Sya'ban 1 bulan penuh. Maka Rasulullah menjawab, huwa syahrun fihi turfa'ul a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Bulan Sya'ban adalah bulan yang di dalamnya amal-amal perbuatan diangkat ke Allah Sang Rabbul Alamin. Dan aku senang, kata Nabi, ketika amal perbuatanku saat diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Juga dalam satu riwayat Nabi nyatakan, wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan bulan Sya'ban sebagai bulannya Rasulullah? Padahal menurut qaul yang masyhur, Rasulullah itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Jawaban ini bisa kita temukan dalam kitab Madza fi Sya'ban, karya dari As-Sayyid Muhammad Al-Maliki Mekah, guru mulia dari Habibana Rizik Syihab. Dalam kitab Madza fi Sya'ban dijelaskan Rasulullah menyatakan bulan Sya'ban sebagai bulannya Rasulullah. Di antara penyebabnya adalah karena perintah Allah yang sangat luar biasa, sangat tinggi nilainya, sangat agung nilainya, yang diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman agar berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diabadikan dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah dan bersalamlah kepada Nabi. Perintah Allah kepada orang-orang yang beriman agar bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad terjadi turun pada bulan Sya'ban. Sementara nilai perintah Allah kepada orang yang beriman agar bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih afdol, jauh lebih utama, jauh lebih agung nilainya dibandingkan perintah Allah kepada para malaikatnya Allah agar sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Kenapa demikian? Perintahnya Allah kepada orang yang beriman agar bersalawat kepada Nabi Muhammad jauh lebih dahsyat, lebih hebat dibandingkan perintahnya Allah kepada para malaikat agar sujud kepada Nabi Adam. Sebab ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat agar sujud kepada Nabi Adam, Allah tidak sujud kepada Nabi Adam. Bahkan sujud yang dilakukan oleh malaikat kepada Nabi Adam hanya marratan wahidatan, hanya 1 kali saja. Bahkan penyebab malaikat sujud kepada Nabi Adam li ajli nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi kana fi jabhatihi, karena di dahinya Nabi Muhammad, di dahinya Nabi Adam terdapat nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menyebabkan Nabi Adam sujud kepada malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, karena di dahinya Nabi Adam terdapat nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara ketika Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar sujud agar bersalawat kepada Nabi Muhammad, bersalam kepada Nabi Muhammad, sebelum Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad, sebelumnya Allah terlebih dahulu yang bersalawat
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan semua para malaikatnya Allah yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelahnya Allah dan malaikat bersalawat terlebih dahulu kepada sang Nabi Muhammad, baru Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa agungnya dan betapa mulianya nilai perintah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijelaskan dalam satu riwayat, innallaha yusalli bi nafsihi ala Muhammad ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah bersalawat sejak dulu kepada Nabi Muhammad sampai sekarang, tidak pernah berhenti sampai nanti di hari kiamat. Allah senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah juga melakukan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah kita mengikuti dan mencontoh Rasulullah. Kita salat mengikuti dan mencontoh Rasulullah. Kita puasa di bulan Ramadan mengikuti dan mencontoh Rasulullah. Kita haji ke Baitullah mengikuti dan mencontoh Rasulullah. Kecuali perintah ibadah berupa salawat kepada Rasulullah, kita tidak mencontoh Rasulullah, tapi langsung mencontoh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga Allah nyatakan dalam satu hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak, wa fi riwayatin lama khalaqtul jannah, wa fi riwayatin lama khalaqtun nar, wa fi riwayatin lama khalaqtuka ya Adam. Seandainya bukan karena engkau Muhammad, seandainya bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan semesta jagat raya. Aku tidak akan pernah menciptakan surga dan neraka. Bahkan aku tidak akan pernah menciptakan Nabi Adam. Maka ketika Allah menyatakan hadis qudsinya ini bahwa semua diciptakan untuk Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bertanya kepada Allah, ya Rabb, kalau semua engkau ciptakan untukku, maka aku ini untuk siapa ya Allah? Maka Allah menjawab, anta liya habibi, engkau adalah untukku wahai Muhammad kekasihku. Ketika Allah sudah menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah miliknya Allah, untuk Allah, Allah kembali bertanya pada Muhammad, ya Muhammad, ana liman ya Muhammad, aku inti untuk siapa wahai Muhammad? Nabi Muhammad sakatal Mustafa Muhammad, Nabi Muhammad diam terhadap pertanyaan yang diberikan oleh Allah karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad diam karena mengagungkan Allah, Allah memberikan jawaban dengan pernyataan, ana liman yusalli alaika ya Muhammad, saya adalah untuk orang yang bersalawat kepadamu wahai Muhammad. Berdasarkan kisah yang ada dalam kitab Al-Mutahassul yang berdasarkan hadis qudsi ini, Syekh Ja'far Al-Barzandi menulis di awal-awal Maulid Al-Barzandi dengan tulisan al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al-jannatu surganya Allah, wa na'imuha dan semua kenikmatan-kenikmatan surganya Allah. Sa'dun ialah kebahagiaan, ialah keberuntungan. Untuk siapa? Disediakan untuk siapa surga dan semua kenikmatan surga oleh Allah? Liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Disediakan oleh Allah, diperuntukkan oleh Allah untuk orang yang bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Nabi nyatakan dalam satu hadis, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Kelak di hari kiamat, manusia yang paling dekat denganku adalah aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku.
Nanti di hari kiamat Nabi nyatakan yang paling spesial, paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Padahal di hari kiamat aktor tunggal, pemeran utama satu-satunya di hari kiamat adalah sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain angkat tangan karena pemain tunggal satu-satunya yang utama di hari kiamat adalah Nabi Muhammad. Ketika dekat dengan Nabi Muhammad di hari kiamat, pasti bahagia, pasti selamat selama-lamanya. Jangankan kita dekat dengan Nabi Muhammad di dunia, kita dekat dengan pejabat, kita dekat dengan presiden saat berada di dunia, kita bisa aman, bisa selamat, bisa senang. Bahkan terkadang bisa selamat dari jeratan hukum karena dekat dengan sang pemilik kekuasaan, yakni presiden. Apalagi dekat dengan Nabi Muhammad, sang pemilik syafaat di dunia dan di akhirat, maka tentunya akan lebih selamat nanti di hari kiamat. Ada kisah yang ditulis dalam kitab Tangkihul Qaul oleh Syekh Nawawi Banten. Ada seorang ulama sufi yang mempunyai tetangga tukang mabuk, hingga saking seringnya mabuk hingga gak tahu pagi, siang, sore dan malam ia tidak pernah mengetahui karena selalu hilang akalnya disebabkan minuman yang sering ia gunakan. Akhirnya si pemabuk yang tetangganya ulama sufi tersebut dinasehatin oleh ulama sufi agar bertaubat kepada Allah, agar berhenti dari mabuk-mabukan yang selalu dilakukan. Tetangganya gak mau mendengarkan, gak mau melakukan taubat yang dianjurkan oleh ulama sufi tersebut. Namun ketika tetangganya tersebut meninggal dunia, falamma mata ra'aituhu fil manam wa huwa fi arfa'il maqam. Ketika tetanggaku itu meninggal dunia, ia hadir dalam mimpiku dan aku lihat ia berada fi arfa'il maqam, berada di tempat yang paling tinggi, yang paling mulia, di makom yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Ketika ditanya oleh ulama sufi tersebut, wahai tetanggaku, ketika dulu engkau masih hidup, yang aku ketahui engkau adalah tukang mabuk. Kenapa saat engkau meninggal dunia aku lihat engkau berada di tempat yang istimewa, yang mulia? Apa jawaban tetangganya yang sudah meninggal tersebut? Jalastu yauman majlisad dzikri. Aku pernah hadir di satu majlis di suatu hari. Fasami'tul alim yaqul. Di majlis yang saya hadiri tersebut ada orang alim yang mengatakan, man shalla ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Barang siapa yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad lalu ia mengeraskan suaranya membaca dengan keras salawat yang ia baca, maka wajabat lahul jannah, maka ia wajib masuk surga. Ketika mendengar ulama mengatakan demikian, lalu ulama tersebut membaca salawat kepada Nabi, wa rafa'a sautahu bisalah ala nabi. Sang ulama tersebut membaca salawat dengan keras kepada Nabi Muhammad, maka aku pun membaca salawat kepada Nabi Muhammad dengan suara yang keras seperti yang dibaca oleh ulama tersebut. Dan semua orang-orang yang hadir di majlis tersebut juga ikut membaca salawat kepada Nabi Muhammad dengan keras. Maka sebab itulah faghfira lana jami'an fi dzalikal yaum, maka sebab salawat yang kami baca bareng-bareng dengan suara keras, Allah memberikan ampunannya kepada kami semua, termasuk kepada saya. Fakana nasibi minar rahmati wal maghfirah, maka inilah bagianku, nasibku, bagianku dari Allah. Allah mencurahkan rahmatnya dan ampunannya kepadaku hingga Allah menempatkan aku di tempat yang mulia dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Kita bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan senantiasa memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah, agar kelak kita berhak untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan berhak untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah, berkumpul dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رغما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتمم العشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع أن الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين ودمر إسرائيل وأمريكا وعوانهم جميعا دمرهم تدميرا يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاح الإندونيسيا والإندونيسيين وأهلك من في هلاكه صلاح الإندونيسيا والإندونيسيين. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا فضلا يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. استغفر الله العظيم استغفر الله صلي فرض الله أكبر سبحان الله إني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر العظيم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا من الغايات من جميع الخيرات الحياة وبعد الممات اللهم مغفرتك وسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى لنا من أعمالنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك اللطف فيما جرت به المقادير اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك اللهم يا غني يا حميد يا مبدل يا معيد يا رحيم يا ودود أولنا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك بفضلك عن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدل يا معيد يا رحيم يا ودود أولنا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك بفضلك عن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدل يا معيد يا رحيم يا ودود أولنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم
Thank you.